तो झील प्रिया निज शाशु पर हाथ उठाई निज स्वामी पर हाथ उठी कौन से सहर कर जीवा को तू देखु कौन तो स्त्री तो भौणी को हाथ उठाऊची तो महापुर को हाथ उठाऊची तू कौन किसी कहि पारुनु हेरिना जा करची हा ठीक करची तम मन को एमितिया बा दरकार कौन हैला तू मो पोही तो स्त्री कतार चालुचु तोते ना पो कहबा मते गुण लाउछ गुणा तम मां जियो मो देखिबा को मते घृणा लागुची घृणा इच्छा होची तम मन को मुहरे छेपो पकाइबा को तू मध्य सीमा टपी गलनी हां मो चाइले तो स्त्री को एबे आ एई मुतरे ए गुरु बाहर करबी ओले लकनी बाहर कहते अरे बाहर अरे छोनी को अरे बाहर तू तो झियो भाई काई चटपट होचु बाहर हे गररु हेबे हाउ हे मुहूर्त रे बाहर कौन हैला मु बाहर बे करलु तू रानी पद्मनी ना रानी सुकुंतला ना हे गरर महारानी बाहर हे गररु बापा बापा शेषर तमे बाई बाउज कथारे बड़ी जा कर ठीक करू ना बापा कौन है तू तो माँ कथारे पड़ी तो स्वामी ससुर को छाड़ी बाप घरे कौन बड़ बने देखाई आसीचु तू कौन ठीक करिछु अरे मो एगर महारानी मो कथा एगर चलिबो हला एतिक मन रखो हराम जाते तू हो तो है नाथर गोवर्धन तो कथारे पड़ी ये ता स्वामी ससुर को छाड़ी आसीची बाहर कहूचे नहिले गुसानी गुसानी हेई घरରୁ बाहर करबी तते देखो हेई घरे रहिबार अछि ताहे तमे माछो हेई घरर काम सब करिबाकू पड़िबो चाकरानी हेई बंचिबाकू पड़िबो निष्पटे तम हातरे आलो ए प्रिया तू तो घर काम भल रे जानि छु अरे बासना माजिबा लुगा धोइबा रांधे बाड़िया सब जानि छु आज तू एई घर चाकरानी हेई जालो काई केबे मो कोन स्वामी को छाड़ी ए घर रे चाकरानी बे कोसिती आलो तो पाई बोली तो बाबा मते एई घर बाहर कर दउछि मो किछि कहि पारिले हालो ए मां तो कथारे बड़ी मो मो स्वामी को छाड़ी तो कथारे बड़ी मो मो स्वामी सिंदूर को पछिली शेषर तो एमिति कहछु हालो मो आ तते किछि मत साहाय्य करि पारिबिनी न हेले मो ऊपर को पहाड़ को सुची आला ए मां तो कथारे बड़ी मो मो शंख भागी देली तो कथारे बड़ी मो मो सिंदूर पछि देली तो कथारे बड़ी मो सुना संसार को बर्बाद कर देली तो छाड़ी भी नहीं टाटी से मारी देली तू मते हटू तो मते अरे ए तो पाई बोली मो एई घरे शास्ति पगी पारिबिनी जा तो जा कुआर जाउछु जा सतरे घर नारी माने ही घर को निया लगा चेष्टा करते आ सब जोड़ी पाउस हे गला परे एमिति कांदी मरंती एमिति ए छो प्रिया प्रिया अरे समय समस्त समय होची बड़मान देखिलु आज जमिति कर्म को सेमिति फल पाइलु देख प्रिया आज तो पाखरे मध्य सिंदूर नहीं अरे तो स्वामी नहीं तो पाखरे तो घर ससुर के ही नांती देख मत देख मो पाखरे शक्त अच्छे मो पाखरे सिंदूर अच्छे मो पाखरे मो स्वामी अच्छे मो पाखरे ससुर अच्छे मो घर ससुर सब अच्छे अरे देखिलु अरे क्यों नारी शंका ससुर महत्व को बुझी न थाए तार एमिति अवस्था हम प्रिया तू जिते सुंदरी हेले भी तो पाई सिंदूर पाई कांदुछु हाँ एमिति सबुदिन
ଟପାଇ ସିନ୍ଦୁର କାନ୍ଦି ଟପାଇ ସିନ୍ଦୁର ପାଇ କାନ୍ଦିବୁ ଆଜିଠୁ ଏ ଦୁନିଆ କହିବ ସୁନ୍ଦରୀ କାନ୍ଦୁଛି ସିନ୍ଦୁର ପାଇ ସୁନ୍ଦରୀ କାନ୍ଦୁଛି ସିନ୍ଦୁର ପାଇ। ବଡ଼ ଘର ଝିଅ ଯେତେ ସୁନ୍ଦରୀ ହଉନେ କାହିଁକି ସିଏ ଥରେ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିଲା ପରେ ସିଏ ଜଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯାଏ। ସିଏ ଯଦି ସିନ୍ଦୁର ଶଙ୍ଖାକୁ ଫେରିଲା ତା ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ମିଳିବନି। ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ ଲୋ ମା, ମୁଁ ତତେ ଚାହିଁଲେ ହିଁ ପାରିବିନି। ପ୍ରିୟା ତୋ ପାଇଁ ବୋଲି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇପାରିବିନି। ମୁଁ ଯାହା ଭୁଲ କରୁଛି ମୁଁ ତୋତେ ହାତ ଧରି ଭୁଲ ମାଗୁଛି। ପାରିବୁ ଯଦି ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେଲ ମା, ମୁଁ ଆସୁଛି। ଏବେ ତୋ ପାଖରେ କିଏ ନାହାନ୍ତି ତୋ ସାରା ଦେବା ପାଇଁ, କେବଳ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ହିଁ ତୋ ସାରା ଦେବ। ପାରୁଛ ଯଦି ତୋ ସ୍ୱାମୀ ପାଖକୁ ଚାଲିଯା। ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ ପ୍ରିୟା, କେବେ ବି ନିଜର ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରରେ ନିଜ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁରକୁ ଏ କରିବୁନି। ଦେଖିଲୁ ପ୍ରିୟା, ଆଜି ତୋର ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ତୋର କାଳ ହେଇଗଲା। ଆରେ ତୁ ସୁନ୍ଦରୀ ହଇବି ଟପାଇ ସିନ୍ଦୁର ପାଇ କାନ୍ଦୁଛୁ। ପ୍ରିୟା, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହବ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ତୋ ସ୍ୱାମୀ ପାଖକୁ ଫେରିଯା। ବୋଧେ ସେ ତୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଆରେ ସେ ତୋର ସାହାରା ହେବେ। ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି କାହାର ନୁହନ୍ତି। ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ବାହା ହେଇଗଲା ପରେ ନିଜ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ହିଁ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ହିଁ ସବୁ କିଛି ହେଇଥାଏ। ଆରେ ପ୍ରିୟା, ଚାଲିଯା ତୋ ସ୍ୱାମୀ ପାଖକୁ ଚାଲିଯା। ଆରେ ଦେବାଶିଷ, ଚାଲ ତମ ଅଫିସ ସମୟ ହେଲା ପରା, ଚାଲ।